அஸ்கிரங்க நமஸ்காரம். சௌராஷ்டிரா மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் ராயல் சௌராஷ்டிரா காலேஜும் முன்னாள் படித்த மாணவர்கள் இது அஸ்கி செரிக்கணும். ஆடி மடாமு தமிழ் 17ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 2/8/2026 ஐதாஜி புத்தக்கடை யானைமலை மெலರಿಯ ದೇವಪಾರೆ ಮುರುಗನ್ ಧೌರಮಣಿ ಸೇತೆ ದೇವತೆಲ ಸನ್ನದಿ ಮವಿಗನೋ ಅಸ್ಕೇನೋ ಹೀಗಿನೋ ಸಮಷ್ಟಿ ಶಾಂತಿ ಹೋಮನಿ ಗೆರರಿಯ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಗುಚ್ಚಿ ಮನಿಗನೋ ಮೊದಲಾವೇನೋ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಮು ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಹೋನೋ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಸ್ಕೇನು ಸೇಹಿರಾಜಕ್ಕೋ ಕ್ಷೇಮಂಕರಣವಿಗನೋ ವಿಶೇಷ ಹೋಮ್ ಗೆರರಿಯ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರಿ 10 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಲ ಗೆರೆಯ ಅದು ಫಿರವಿಗನೋ ನೋಡಚ್ಚಿಗದನ ಫಿರ್ ಜೋವಾಳ್ ಗೆರರಿಯ ಏ ಹಾಲೆ ವಿಗನೋ ಇಲ್ಲವ ಅಸ್ಕೇನ ಅವಿ ಕಳಂದಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತಂಗ ಅವಿ ಕಳಂದಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಮನೆ ಕಾಯಿಮನೆ ಸಾದಿ ಭೂಲೋಕ ಅಮೈದಿಗರಣ भूलोक कोट्टी से ना थोड़ा दुर्नि में तम रहा होना खेड़न्याव रहा होना तेले लोक क्षम मिल तेलमाम बाजी को अस्किर का हो रही कोट्टी धाम अविगनो से ना युद्धम चल रही आना हंग अब्बन हो रही पेट्रोल ईसाईपुर से हब्बत तड़े हो रही तो वी मोटान का सिंगिरा से लोक क्षम भूलोक पूरा क्षेम कर अस्किर चुका हंगना तेलमारी भूलोक पूरा क्षेम करना शांति करना मिल रही अड़ता अमी से ना आरोग्य करना अभी उंटे ना ಅವರ ಕುಟುಂಬಮು ಬೆಳಾನೋ ಬೆಡಿನೋ ನತ್ಯಾನೋ ನದಿನೋ ಪುನ್ನತ್ಯಾನ್ ಅವರ ಪಾರಂಪರ್ಯಂ ಪೂರ ಸೇನಾ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಂಗ ಅಭಿಗನೋ ಉಪ್ಪ ಕ್ಷೇಮಂ ಕರಣೋ ಅವರ ಸಮೂಹ ಮುನ್ನೇಟ್ರಂ ಕುಚ್ಚಿ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರನೋ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಚತುರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಸ್ಯ ಚತುರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಕಡ ವೃದ್ಧಿ ಹೊನೋ ತೊಳಿಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರತಂಗ ಅದರ ತೊಳಿಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೀವನ ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಹೊನೋ ಅವರ ಸಮೂಹ ಪೂರ ತುಕಡ ಮೇನ್ಮೆ పొందునೋ ಕ್ಷೇಮಂ పొందಬೇಕನೋ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಸೇನಾ ಚಂದಗರ ರಾಶಿ ನಿರ್ವಾಹಿನೋ ಇಪ್ಪದನ ಆದರವು ದಿನ ಅಸ್ಕಿ ಕಲಂದಿಲೆ ಅವಿಗನೋ ಕೇಳಂಗಿನೋ நரசிங்கபலி சென்ற யோக நரசிம்மரம் சேர்த்து நரசிங்க பெருமாவுடைய ஆசீர்வாதமும் தேவபாலை முருகன் மனத்தை விட விசேஷன் சேவை திலை சேர்த்து சில முருகன் தகுராமோ சில முருகனுடைய ஆசீர்வாதம் பூர்ணம் அளிக்கணும் அஸ்கிக சமஸ்கார சங்கீதம்